ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na kando. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولده سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد تفسير سورة البقرة من الآية 225 إلى الآية 227 الدرس 47 بعد 200 تفسير الثمين لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الحمد لله بالمو أنك ألتن أنك أفو أنك ولي نماندون أكا هرب باو أنا كان نمي بلي بلي باو ناكا فسمان ديا باولا أنك أنا كهنو أنا منو فنك جرين حكلي وكجربولي ما منو كجنّو كجتلي ما أني جتلي كباو ني جتلي كفيم كجتلي ما أمبو مسبين أمبا دلي كشي أني نمي أني تنولي أني جورو سانغرو تالين أكو نيمان كان كتشيدم بركة مبين صلى الله عليه وسلم جيرولا منا تنونين دو نام دلي كا مين يوان كدام فين كاكو أنيه أنا دونجو ناك الصحابة أني مغو تقرأ كسرة تجاكو نينيو مانياي فوكتا سيجو دوما أمبي سورة البقرة تفسير لا كابو آية كمفلا مغا أني دورو كان جو آية كمفلا مغا أني ولون فلا إنافو إمام أحمد يا كلام جكمي ولندا كمفلا أني بيناني أني ولون فلانا كرام وكمينغا تفسير بامبلو ودي شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتغنيني الله سبحانه وتعالى في كابو الشيطان الدغني كرنين تورما الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو
في أيمانكم الله سبحانه وتعالى أكو أتي أمني أنك كاللي غانسونا أنك كمولا كذاك mɔgɔ bɛ se k'i to kuma kɔnɔna la ka kaleli kɛ ka sɔrɔ i ma lawuli kaleni kama o bɛ se ka kɛ kuma taacogo ye mɛ o kaleni gansan minnu bɛ na n'a ma bɔ dusukun na n'a bɛ taa kuma taacogo la ala ko k'a t'a minɛ n'o ye nin aya in nin kuma in bɛ fɛn min yira yadullu ala muraqabati llahi fi jami'i aqwalina a b'a yira ko ala kelen don k'an ka kumaw bɛɛ kɔlɔsi kuma ninnu bɛɛ kɔlɔsilen don a fɛ a b'a minɛ min ma a t'a minɛ min ma a b'a bɛɛ ɲɛfɔ a kun ye fɛn jumɛn ye an k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ko ninnu a b'a kalama a bɛ dɔwɛrɛ yira tuguni o ye ala ka fasamandiya ye n'a ye ala jɛ a b'a minɛ parce que ala tɔgɔ a man ka fɔ ten tɔ a man ka fɔ ten tɔ mais ala ko an ka kaleli gansanw an ka kumaw la ale ala yafara allahu akbar ale ala yafara kaleni gansan minnu bɛ na i ni mɔgɔ dɔ bɛ se k'i to kuma la i b'a fɔ wallahi ne ma bɔ a kalama koyi bon o kaleni n'a ɲɔgɔnnaw ala ko k'a tɛmɛlen don a la nka n'a ko a tɛmɛna min na ala ye masa min ye a tɛ fɛ ka ko dogo jɔn seliya ma i k'a fɔ ko ala i kun ma nin fɔ n ye n kun t'a kalama ayi ala t'o fɛ lahara i tɛ se k'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'i bɛ prévu wuli ala kan o tɛ sɔrɔ i bolo a bɛ se k'i to yen de mais k'a fɔ ko ala ye minɛ nin ma k'a m'a ɲɛfɔ n ɲɛna ka sɔrɔ n t'a kalama i t'o sɔrɔ ala bolo min ka d'a ye a b'a fɔ min man d'a ye a b'a fɔ k'a yira n'a y'a sɔrɔ a kun ka di ala ye k'an ɲangata a tɛ ɲɛfɔli k'an ye o n'a y'a ɲangata jɔnni bɛ se k'a fɔ ko pourquoi o kuma tɛ yen ka d'a kan a y'an bɛɛ dan wagati min na an fa adama ala y'i bolo kɛ k'a kɔ salo an fa adamaden bɛɛ lajɛlen bɔra k'i sigi fo ka taa se diɲɛ wuli ma an fa adamaden laban an bɛɛ bɔra k'an sigi ala ye ɲininkali kɛ a ko alastu bi rabbikum yali ne de tɛ aw daba ma ala ye wa qalu bala ala ko an bɛɛ ko awɔ an sɔnna o kɔrɔ an bɛɛ sɔnna k'a fɔ an bɛ ala bato yan'an kana fɔlɔ n'i y'a ye kabini an bɛ an fa adama kɔkolo la ka sɔrɔ an mana diɲɛ la minnu fana mana bɛɛ b'a kɔnɔ maaw kun ye gurupu damadɔw ye ala ye nɔɔrɔ cɛri nɔɔrɔ in gosira maa fɛn fɛn la o bɛɛ lajɛlen ye alijinɛ kɔnɔ don ye nɔɔrɔ in panna fɛn fɛn kunna min bɛ dibi la olu ye tasuma kɔnɔdenw ye nin kɛra kabini an mana izin allah subhanahu wa ta'ala an fa adama ye lajɛli kɛ a denw na a y'a sɔrɔ nɔɔrɔba dɔ bɛ a den dɔ ɲɛda la a ko ala ko nin ye jɔnni ye a ko nin y'i den dawuda ye n'o ye nabilahi dawuda ye alayhi salam sulemana fa a ko nin ye dawuda ye a ko n ye si joli di nin ma ala ko n ye 60 de d'a ma a ko ala ma i ka dɔ ta ka bɔ ne si la i k'a fara a kan ala y'a kɛ saya wagati selen ni minɛ mɛlɛkɛ nana an fa adama ma k'a b'a ni minɛ a ko an fa adama ko ni minɛ mɛlɛkɛ ma a ma se dɛ a ko wagati ma se dɛ a ko nin hakɛ in bɛ kɔfɛ a ko ko e m'a fɔ ko ala k'a fara i den dɔ kun wa an fa adama y'a dafasa ja a denw fana kɛra dafasa jalentigiw ye nin ye hadisa kɛnɛma ye an fa adama ye sɔsɔli kɛ an fana kɛra sɔsɔlikɛlaw ye izan k'a yira k'a fɔ ko ala ka laɲini tɛ a ka jɔnw ɲangata ayi a kariyalen don ka bɔ o ma k'a da ka nafa t'a bolo o la
ibe mogo iba nyangata wali iba tonyo intérêt do de kama o intérêt nunu ala de be an son kan an da kan toro te ala ka plaisir yo ayi o te ala ka plaisir ye ni toro yi soro kana mogo nyini ga yere do e bi ala kala ka sira fene di ma ibe boni sira mi pour que ibe se ga bo toro kono o de la ko ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ako ala be munde ke ni aw nyangata ye naw kera jon ye kaw be ale ala wali nyumando ka ke jon ye aw ye muminu ye aw nyangata li importance ni nafa jumen de bale ala bolo ala o ba yira ko ni mo min nyangatara ima son ala wali nyumando ma ima son limaniya barawma o de la mamunun ka ala wali nyuman don ka bon kosobe ka taga ala ma olu tigila mɔgɔw olu de nɛmɛlen do ala fɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan e ma ye ala ye kangari min da dawuda n'a denw ye alayhi salam a ye dawuda ka kow fɔ ako walaqad atayna dawuda minna fadla ala yɛrɛ ko an ye fasamandiya belebeleba de di dawuda ma a nana ni kuma cogo min ye ni ala bɛ kuma tan o b'a yira ko a bɛ fɛ ka tafhimu ni ta'zimu de kɛ k'a yira k'a fɔ k'a ye ko min kɛ koba don bon o koba bɛ kɛ jɔn o jɔn ka ko la o fana ye jɔnba de ye ala bolo a ko an ye fasamandiya di sinon a kun bɛ ala wasa n'a kun y'a jɛ a b'a fɔ n ye fasamandiya belebeleba di dawuda mais a ko an y'a di o b'a yira ko kodennin tɛ dɛ an ye fasamandiya belebeleba di dawuda ma o fasamandiya ninnu ala nana dɔw fɔ ala y'i kanto kulu ma ko ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr fɛn fɛn n'a bɛ pan ala ye ci bila ka taa kulu ma kumara kulu fɛ aw ye tugu dawuda kɔ n'a bɛ subahanallahi fɔ kɛ aw ni kɔnɔw aw fɛnɛ ka subahanallahi fɔ kɛ ka tugu dawuda kɔ dawuda y'a ka alimami ye n'a ko subhanallah kulu b'a fɔ a nɔfɛ panfɛnw b'a fɔ a nɔfɛ a ye kulu ni panfɛnw bila dawuda ka disposition na o dɔrɔn tɛ dɛ a b'u kumakan de mɛn a b'a mɛn ka d'a kan fɛn dɔw bɛ yen adamaden bɛ kabakoya k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ cogo di ni ala de ko k'a bɛ yen e bɛ ɲinini jumɛn k'o la sankolo bɛ kuma dugukolo bɛ kuma nka ani e ka kuma cogo in tɛ kelen ye ka n'o ɲɛɲini fɛn o fɛn n'a ka di ala ye a b'a la kuma hali lahara n'a ka di ala ye n k'a b'i sen ni ɲɛw la kuma donc fɛn tɛ yen nɔ min bɛ se ka bali ka bɔ ala ka se ma awa fɛn tɛ yen ko ni ala desira k'a bɛ min kɛ ko min bɛ se k'a fɔ ko ayi ko n ma sɔn sinon fɛn jalan o fɛn jalan bɛ yen a bɛ ala ko fɔ a bɛ subhanallahi fɔ kɛ ala ko wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu a ko fɛn foyi tɛ yen min tɛ ale ala subhanallahi fɔ kɛ k'ale ala tanu nka aw de t'a faamuya a bɛ fɔ cogo min na aw t'a dɔn balimaw ko caman de bɛ kɛ an kɛrɛfɛ ni ala ma sɔn an k'a mɛn an tɛ se k'a mankan mɛn jango an k'a fɔ don delila k'a mɛn ko mɛlɛkɛ fila bɛ ka kuma ale kɛrɛfɛ k'u bɛ ka min fɔ k'a tulo b'a la i t'o mɛn o mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'ale ye mɛlɛkɛ minnu b'a kɔ k'u bɛ ka kuma min fɔ ko i y'a mɛn e pourtant u bɛ kuma dɛ u dun b'i nɔfɛ su ni tile u bɛ kuma nka ni ala ma sira bɔ i n'u ni ɲɔgɔn cɛ k'i k'u ka kuma mɛn i t'a mɛn koyi non ala bɛ se ala bɛ se mɔgɔ kan ka da ni ala de la k'i yɛrɛ kalifa a ma k'i ɲɛsin a ma
n'i y'a bato i tɛ nimisa n'i y'i ɲɛsin a ma a t'a kɔ don i ma n'i y'i kalifa a la a t'i ka kalifa tiɲɛ n'i y'a deli a tɛ ban k'i sɔn n'i ye tanga ɲini a fɛ a t'i labila n'i y'i jigi sɛmɛ a la a t'i jigi kari bon nin fɛn fɛn n'i b'a ɲɛsin adamaden ma n'a ka intérêt t'a la sini n'a ka intérêt bɛ k'i kantigɛ a b'i kantigɛ sini n'a ka intérêt bɛ k'i janfa a b'i janfa sini n'a ka intérêt ye k'e jigi dingɛ kɔnɔ a b'i jigi dingɛ kɔnɔ a bɛ taa mago la n'a ka intérêt do k'i don kaso la a b'i don kaso la nka Allah subhanahu wa ta'ala a b'an wele ka taga a ma pour que an ka se k'a dɔn a bɛ hinɛ kojugu a bɛ hinɛ kojugu izan Allah subhanahu wa ta'ala ka fasamandiya a ko an ye fasamandiyaba belebeleba di Dawuda ma a ma Dawuda dɔrɔn ma n'i y'a jateminɛ sisan e ka bigi ta ko bigi ka kuma a bɛ se wa a tɛ se ka kuma o mais Ala ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min dan o ye kalimukala ye Ala ko a ma a ko sɛbɛnni kɛ a jateminɛ dɛ wallahi an ka Ala dɔn an k'an jigi da Ala kan an ka ɲɛsin Ala ma n'o kɛra an bɛ lafiya ka d'a kan ni Ala sɔnna n'a ye dayɛlɛ maa tɛ yen min bɛ se k'a datugu ni Ala sɔnn'i ma n'a y'i kunnadiya maa tɛ yen min bɛ se k'i kunnagoya ni Ala jɛn'i ma n'a y'i ka kow nɔgɔya mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a gɛlɛya fɛn bɛɛ b'ale de bolo k'i yɛrɛ faga mɔgɔw nɔfɛ mɔgɔ ninnu tɛ se foyi la a bɛɛ yɛrɛ ɲinibagatɔ a bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini e bɛ k'i yɛrɛ ɲini n'i taara i yɛrɛ di yɛrɛ ɲinibagatɔ dɔ ma n'a ka yɛrɛ ɲini bɛ se ka kisi ne ye k'i don dingɛ kɔnɔ ka tagama i kan a b'i bila dingɛ kɔnɔ a bɛ taga n'a sen fila ye a b'a yɛrɛ ɲini Allah subhanahu wa ta'ala a ko kalimu ma ko sɛbɛnni kɛ kalimu kumara a ko Ala ko n bɛ mun sɛbɛn Allah subhanahu wa ta'ala ko a ma a ko a sɛbɛn k'a ta sisan na fo ka taa bila lahara jɔn don na fɛn o fɛn bɛ kɛ i k'a bɛɛ sɛbɛn kalimu y'a bɛɛ sɛbɛn a kumara a fɛ dɔrɔn de parce que Ala bɛ nin fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ innama amruhu iza arada shay'an a ko ale Ala ka kow dulonnen don fɛn min na dɔrɔn a k'a laɲini dɔrɔn n'ale bɛ fɛ min ka kɛ n'a y'a laɲini a bɛ mun kɛ kun kɛ fayakun o y'o kɛlen ye mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko pourquoi wale a tɛ kɛ ayi o y'i ta ye n'a ko kɛ faama ye i kɛra faama de ye maa tɛ se k'i kɛ fantan ye awa n'a ko kɛ fantan ye awa i ye fantan de ye hali n'u y'i bila banki kɔnɔ i bɛ bɔ n'a ko i kunnajara de n'a ko i kunnagoyara i kunnagoyara n'a ko a y'i sɔn de mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a bali i bɛ taa min i ye kabako ye a ko kulu ani kɔnɔw aw ye aw yɛrɛ labila Dawuda ka disposition na cogoya min ka di a yɛrɛ ye kuluw bɛ kɛ ten de o b'a yira ko jaja mɔgɔ ni sɔnna Ala ye ni Ala ko dugukolo ka baara k'i ye dugukolo bɛ baara k'i ye e kana ɲɛɲini ko Ala b'a dɔn a bɛ min kɛ e de kan k'a dɔn i kan ka min kɛ Ala ka ko la o ɲɛɲini k'o dɔn a ɲɛɲini k'a dɔn e kan ka min kɛ Ala ye min ɲini i fɛ n'i y'o dɔn wallahi Ala bɛ min kɛ Ala b'o dɔn e t'o yira Ala la Ala b'a ka baara kɛta dɔn e kana fɔ k'i fɔrilen don k'i bɛ plan di Ala ma wali ko n'a nana bi k'o de ka fisa ni sini ye n degunnen don cogo min na ni n tora k'a sɔrɔ bi a bɛ arranger min bɛ arranger Ala b'a dɔn ka tɛmɛ i kan adamaden Ala ye kolo ani panfɛnw a y'u koron k'a di Dawuda ma se jumɛn bɛ Dawuda ye hali bɛlɛkisɛnin kelen k'a bɛ se k'a bila a ka disposition na o dɔrɔn tɛ a ko wa alanna lahul hadid diɲɛ kɔnɔ fɛn jumɛn ka gɛlɛn n'a bɛɛ ni mɔgɔ tɛ se a la nɛgɛ tɛ
nɛgɛ de b'a bɛɛ sanfɛ i ɲɛ bɛ kulu o kulu la ni nɛgɛ ɲɛsinna ma a b'a ci nka ala ko wa alanna lahul hadid an ye nɛgɛ de minɛ k'a nɔgɔya k'a koron dawuda ye tayiriw bɛ fini ta k'a da mansini kɔrɔ cogo min dawuda bɛ nɛgɛ minɛ de k'a dilan k'a kɛ duloki ye ka butɔnw k'a la ka wo bɔ a la nɛgɛ bɛ dawuda sago de la cogoya min ka d'a ye nɛgɛ a ye dɔ k'a ye wa a ma dɔ k'a ye a ye dɔ k'a ye a bɛ panfɛnw fana mankan mɛn ni kɔnɔw sigilen don u bɛ ka fɛn fɛn fɔ a b'a bɛɛ mɛn o ko tellement mankan ka di n'a bɛ ka zaburu kalan kolow ni kɔnɔw b'a ta nɔfɛ dawuda kan kun ka di alayhi salatu wassalam ala y'a sɔn dɛ o sɔnni ala kun tɛ fɛ a ka dan ye ala tilala ka den wɛrɛ d'a ma tuguni a ko wa warisa suleimanu dawud dawuda den kun ka ca nka ala ye den kelen tɔmɔ a denw na k'o sugandi k'o kɛ sulemana ye an yɛrɛ ka bamanankan na ni mɔgɔw b'a fɔ ko masa sulemana sulemana ala nana kabako wɛrɛ kɛ sulemana ka ko la min ka girin ka tɛmɛ fa yɛrɛ ta kan dawuda ka kow olu danna yɔrɔ dɔ ma a ma se yɔrɔ dɔ la allah subhanahu wa ta'ala nana mun kɛ panfɛn minnu ni suleman ni dawuda tun b'a mankan mɛn ala y'a kɛ dawuda fatulen sulemana y'a pilasi ta sulemana fana bɛ panfɛnw kumakan mɛn bali ale ta bɔra panfɛnw yɛrɛ na hali mɛnɛmɛnɛniw a b'olu kumakan mɛn a ma dan o ma allah subhanahu wa ta'ala ko wasakarna lahu riha fiɲɛ an ye fiɲɛ bila dawuda ka disposition na cogo min ka d'a ye ko wasakarna lahu riha kuma in kɔrɔ ka dun dɛ lahu fiɲɛ ala ye fiɲɛ bila dawuda sulemana yɛrɛ de bolo sisan tajiri bi amrihi ni fiɲɛ bɛ boli a bɛ boli ni sulemana de ka ordre ye sulemana de b'a fɔ fiɲɛ ma taga yan fɛ wali segin yan fɛ wali n bɛ fɛ ka taga yan fɛ tajiri bi amrihi ruqa'an haysu asab o b'a yira e kana diɲɛ fɛn foyi ye ko min ka gɛlɛn ko ala tɛ se ka min nɔgɔya ala bɛ min fɛ dɔrɔn kɛ jɔn ye jɔn min n'a koronen don n'a sɔnnen don ala ye ni mago jɔra fara la ka yɛlɛ a kan ka jigin baji kan ala b'i sigi a kan a bɛ ba tigɛ n'i ye e ka kɛ jɔn ye jɔn min sɔnnen don ala ye kɛ jɔn ye jɔn min jɔnnen don ni ala ka ko ye ni jɔra i ka jɔnya jɔyɔrɔ la ni mago jɔra fɛn na min tɛ hali yiri ye ni ala ko a b'a koron ka d'i ma bɛɛ bɛ dɛsɛ ko min na ala b'a nɔgɔya i ye i n'a fɔ i bɛ ji sigi i da la ka min a tɛ k'i bolo foyi ye parce que kow tɛ mɔgɔ bolo koyi o bɛ ala de bolo fiɲɛ bɛ boli n'a ka disposition ye o dɔrɔn tɛ ɲɛ tɛ da minnu kan o ye jinɛw ye ala ye jinɛ kafiriw minnu ka jugu rebelle belebelebaw fangamatigiw ala tilala k'olu de koron k'u di sulemana ma u bɛ jigin baji kɔrɔ ka taa jama ni fɛnw labɔ ka na n'a ye ka na d'a ma ni min ye murutili kɛ dɔrɔn a b'a gosi a bɛ jɔlɔkɔ don a la a b'a don kaso la ala ko waman yaziq minhum an amrina nuziquhu min azabi sa'ir ni fɛn fɛn murutira ka bɔ a ka yamaruya kan ma ala yɛrɛ de b'o dɛrɛ a ko ya'maluna lahu ma yasha fɛn fɛn ka di sulemana o b'a bɛɛ k'a ye ala ko ya'maluna lahu ma yasha fɛn fɛn ka d'a ye jinɛ ninnu b'a kɛ u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ a ka yamaruya kan kɔnɔ bi iznillah ala ko a kɛra ni ale ala ka jɛn de ye ni jɔn y'i ɲɛsin ala ma ala bɛ min nɔfɛ n'i y'o kɛ ni ala nisɔndiyara ni ala sɔnna i ta i da ka sunɔgɔ
wallahi be herew ye here munun ni haklite se ka mirala ibe se sero la sero min ni mirite se ki se kada ka ko bebe min bolo doro ala ka son ni ala jena jon mana sona jon ye kaba ika jiye jara ika lahara jara lahara ni jiye bale de bolo na ye fiye goshi ye ika fiye de wulila ma te se ka jo ijigidaka uyenga coaching ala de magla ala te fengla ko ma be se ka chi ayi ote ni mogo ko be se ka mogo ka coaching ni qur'ane min namba kala an kun da soro yabi kafiru ye ko be da ala kraka sallallahu alaihi wasallam pour que nin dine ko ingana sira soro ala be min fo anyana muhammad e ka sabali doro wakati kodo ko inte etaye ibla la mina doro okay aha e yere ki ka bara don doro yi kan ke jona sugu mi ala ye min nyini fe iseko ke ala be min ke o ka girini etaye abe min di mai ka bara te se ka soro ngala be min fe doro ke jonye jomi be ala do ayi mun ke أكو يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان وقدور راسيات عليك غريم من دا أكو إعملوا آل داود الشكرا على كلنا كان نمو جاتي يمين كداود نا دين أكو داود نا السمو أو يني على بركة دا أو يني على ولي من دون إعملوا آل داود الشكرا أويني على ولي مندو أكني على بركدا نمو نمني على يدي من نيتفع كتغا كولي مندو بغاي ونمت تتغايت من فندو فنبنا على كلالك أفاكوا قليل من عبادي شكور أكونغا جونا منم بني على ولي مندو كدغون ومنشان ukadon olla ni ala neme dima akana kinyana ko mori go de bese ko o kolashikoi akana kinyana ko soma de bese ko kolashikoi mori ke maneme mindema o neme nale bitigi kelen soro kelen ga flana soro koni mawuli kanyare nyini mawbe na wuli nofe e kunga wuli ka nyini bitigi fla wali kelen nale wakati mina ona na chugodi ikumi mori ke don wali ikumi soma ke don e kunta do neme o chayele sise yi hakli chiena shetane be fakat longe keni ko ni mawuli ko mawbe ko tigi flate neme la tigi kele ni bala kanada muri made ibeta saga jigi jeman sirlen soro do ka sogono o saga jigi san kalotan fla dumni be dama te faga ko karsa ka saraka do tay mishi do tay re fali dɔw ta ye ba ye a saraka jugu modèle ninnu bɛ fɔ i bɛ taa sɔrɔ waritigiw de ka so kɔnɔ ka caya farafin bɛ se ka fantan bɛ se ka saga saraka bɔ i ka nasɔngɔ jɔrɔ b'i la i tɛ se i bɛ taa sirilen sɔrɔ o ka du kɔnɔ awa fɛn bɛɛ kɔni ka kɛ kɔni ko fo e ka ko kɛ o saga la ni ko y'o saga sɔrɔ o ye ko kelen ka dutigi yɛrɛ de sɔrɔ o saga in a bɛ kɔlɔsi musow fɛ a bɛ kɔlɔsi a dɔw la ala bɛ mun kɛ zow mɛnɛ o bɛ saga in suɲɛ saga mana suɲɛ fa bɛ wuli dutigi la an hakili kana tiɲɛ allahu akbar balimaw morikɛ m'a yɛrɛ dan morikɛ bɛ k'i nɛgɛ k'i ka wari dun o de la ala kira tun bɛ nin duwawuba in fɔ an kan ka nin duwawu in kalan أكن بافو اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك أنتي على مبتغني في ينما من كني كنا بومبلو وتهول عافيتك مبتغني في على يلا في من ديا كنا بومبلو وفجاءات نقمتك على مبتغني في ika dimin ko mun be bali ka jon halaki balaw makola ala ikan kishama
وجميع سقطك على يكان كشي فين فين على دمينكو يكان كشي نكون يا على كركا دعوه صلى الله عليه وسلم مريكا ما فهم دي ما بسكو سباتيوا بغام بسكو تويبلو سرقا بسكو تويبلو لا على كنغري من داود ناسما كو ايمالو على داود شكرا سبا مغو ala kun ye mun kɛ u ye o bɛ a bɛɛ bɛ soran kelen in de kɔnɔ kuma teliya la ala kun y'a kɛ u ye dugu fila a y'u bɛɛ surunya ɲɔgɔn na a y'u surunya ɲɔgɔn na a su ni a tile bɛɛ de ye kelen ye ka yiriden fɛn fɛn de n'a bɛ mɔgɔ jɔrɔ k'i siran ala y'o bɛɛ ta ka bɔ yen su ni tile u tɛ siran k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ yen u tɛ siran yɛrɛ ko jugu yɛrɛ bɛ se k'o attaquer parce que ala ye garanti kɛ fan bɛɛ fɛ dumuni garantilen don jugu tɛna se ka bin u kan awa n'i bɛ fɛ ka bɔ yan nɔ ka taga yan nɔ su fara tile kan i hakili sigilen don et tellement ala y'u sɔn u ko n'u mago tun bɛ yiridenw na musow tun bɛ mun kɛ u bɛ filen ta dɔrɔn k'a sigi u kun i bɛ yaala yiri kɔrɔ dɔrɔn yiriden bɛ bɔ a kɔnɔ filen ta dɔrɔn i k'a sigi i kuncɛ la n'i mago bɛ yiriden na wali i ka mana i ka tasa ta dɔrɔn i k'a bila i bolo kɔnɔ i mago bɛ yiri min den na i ka tɛmɛ a kɔrɔ dɔrɔn yiri yɛrɛ b'a den bɔ a kɔnɔ nɛmɛ dan t'o ye mais ninnu nana muruti ka yaada k'a fɔ ko ala dugu ninnu yɛrɛ janya ka bɔ ɲɔgɔn na adamaden falen man ɲi dɛ ala nana ka nɛmɛ in bɛɛ tiɲɛ u bolo munna parce que u ma kɛ jɔnw ye jɔn minnu ye ala waleɲuman dɔn ala ye kisa ninnu fila bɛɛ tugu ɲɔgɔn na a tilala sulemana ka nin nɛmɛ in na ninnu ye nɛmɛ min n'a y'a d'u ma n'u murutila n'a y'a tiɲɛ u bolo a y'o o kuma fana tugu ɲɔgɔn na k'a yira mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ye hɛrɛ de k'i ye n'a ye nɛmɛ de k'i ye i ta tɛ i ma na n'a ye n bɛ n ja a kan o t'a to k'a bɛ se ka to i bolo fɛn kelen de b'a to i bolo ala waleɲuman dɔn c'est tout i bɛ ala waleɲuman dɔn a b'a to i bolo i tɛ min fana dɔn a bɛ na n'o ye e ma ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam bon mɔgɔw ka nɛmɛ bɛ ɲɔgɔn ye cogo min aw ka ala waleɲuman dɔn kan ka kɛ ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ o kan mɔgɔ min ni ala ye kɛ milliardaire ye e ka sunɔgɔ kan ka caya wa ayi ni ala ye kɛ milliardaire ye e kan ka su bɛɛ lajɛlen kɛ i b'i jɔ i sen de kan parce que a ye min kɛ a n'a ye min kɛ millionnaire ye ni millionnaire tigiw ye heure kelen jɔ e kan ka heure saba de jɔ aw ka position tɛ kelen ye a ka nɛmɛw tɛ kelen ye o de la nɛmɛ fanga bonyana alakira ka sallallahu alaihi wasallam a ka ala waleɲuman dɔn an b'a Aisha ko radiyallahu ta'ala anha كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه في رواية حتى تتورم قدمه سينفلن بغنفلدي أجولي كوجو بلو أم بايشا كوما رضي الله تعالى عنه يا رسول الله على كتشدي قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر على يفريق جرمون ممن تمنا أني من منك أي نبويتي داك سنغوا على كرايا جابني كما كان كله صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا يلي نتأكن نغاك جوني jɔn min n'a bɛ ala wale ɲuman dɔn wa ni ala ye hɛrɛ caya i ka sunɔgɔ banna dɛ ayi e tɛ se ka sunɔgɔ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ sunɔgɔ cogo min parce que i ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye aw tɛ niveau kelen na n'i ka sunɔgɔ cayara awa i k'a dɔn k'a fɔ caman bɛ bɔ kow la caman bɛ taa k'i da alakira sallallahu alaihi wasallam a ka nɛɛmɛ tun bɛ bɛɛ ta ɲɛ mais bɛɛ tun bɛ min sunɔgɔ a tun t'o ɲɔgɔn sunɔgɔ dɛ relation min kun b'a ni ala cɛ o de kun ka giri ka tɛmɛ ko tɔw kan izin ni ala ye nɛɛmɛ kɛ jɔn ye i bɛ ala wale ɲuman dɔn nɛɛmɛ belebeleba don ala ko a t'an minɛ
anga kaleni munu nambu ke kaleni gansan wa anga kumaula ata minama nga mogo na be ala donni ala bonya bayro ate songa wallahi kale galunga ni wallahi kale galunga ka fo ko ala bonya be eyro o te tiɲɛ kada ka mogo be fɛn fɛn bonya ibi kale n'o ye ni kale n'a ye i tɛ sɔn ka galon tigɛ awa tellement nabi ɲumanw kun bɛ ala bonya nabilahi isa alayhi salatu wasalam don dɔ la a donna sugu la a ye zon ye a ye sonyɛni kɛ a ko karisa ko i ye nin min kɛ a man ɲi dɛ cɛ sina k'i kale a k'ale ma foyi ta nabilahi isa ye mun fɔ a ɲɛna a ko ala tɔgɔ ye tiɲɛ ye ne de ɲɛ ye galon tigɛ min bɔra a da kɔnɔ o de la alakira sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ kun tɛna k'i b'a deli hali n'i ye galontigɛla ye k'a b'i bila ka segin i tɛ alakira deli abada ko n'a t'i sɔn n'i kɔni y'a deli a b'i sɔn awa i b'a deli yɔrɔ min na ni fɛn t'a bolo a bɛ juru ta parce que a b'a dɔn i nana deli ko n sɔn ala kama olu fɛ ko nin kɛ ala kama k'a tigilamɔgɔ la segin k'i ma se o tɛ bonya ye ka taga ala ma an bɛ se o la wa an tɛ se o la parce que u b'a dɔn ala ye min ye u ye ala kanu k'a bonya ka se degré dɔ la a fanga de ka girin awa wagati min ni jɔn dusukun ma fara ala bonya ani ala tanu ni ala ɲɛsiranya la ala bɛ ko caman minɛ k'a nɔgɔya i ye a bɛ ko caman minɛ k'a karaba i ye ala b'o de nɔfɛ hali allah subhanahu wa ta'ala kelen ka nabilahi musa ani a dɔgɔkɛ haruna alayhi assalam a kelen k'u ci ka taa firawuna ma a ye kuma min fɔ u ɲɛna o ye mun ye la'allahu yazakkaru aw yakhsha faqula lahu qawlan layyina a ye kuma ɲuman fɔ a ye a dɔ la a na tagasi a na siran ala ɲɛ ka ala bonya faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha a bɛɛ ka ala bonya sɔrɔ izan maa min bɛ ala bonya o tigilamɔgɔ tɛ wallahi kale galon kan dɛ wali maa min bɛ ala bonya e tɛna u tɛna e wele ko karisa ko na ko a fɔra ko karisa a ka du terrain nin ta don wali nin ta tɛ e dun b'a tiɲɛ dɔn u y'i wele k'i kɛ seere juguya seere i ye wallahi kale k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn i ye wallahi kale galon kan i b'a dɔn problème bɛ nin na nin tigilamɔgɔ ma ala bonya a bɛ fɔ ninnu de ma ko al-yaminul ghamus yaminul ghamus kaleni min bɛ adamaden ta tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ ani lahara k'i jigi halakili minɛn kɔnɔ k'i tunun pewu adamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ o de la nka ala ye kankari da ko walakin nga yu'akhizukum bima kasabat qulubukum a ko ale ala b'a aw minɛ aw dusukun ye fɛn min siri ka décider a kan k'a ŋaniya ka tigɛ a kan ka sɔrɔ k'i kale n'o bɔra i da i bɛ minɛ o nana u ye kuma f'i ɲɛna i y'i miiri i y'i kunkolo jigin wallahi i décidera ka sɔrɔ k'a fɔ dɛ i jija a kana kɛ nkalon ye dɛ n'a kɛra nkalon ye ala t'a to i la mɔgɔ min bɛ ala bonya ala tɔgɔ o ye kabako de ye jɔn bolo jɔn kan ka ala tɔgɔ bonya yuhka a bɛ fɔ kisa la ko cɛ dɔ tɛmɛtɔla a ye bisimilahi rahmani rahim sɛbɛnnen sɔrɔ sɛbɛnfɛn dɔ la a fililen don dugu ma gɔngɔ ni poussière b'a la a kelen k'a ye ko nin ye ala tɔgɔ de ye koyi nin man ka to yan
a ye bisimilahi rahmani rahim sɛbɛnnen don fɛn min kan a y'a ta ka poussière bɔ a la ka gɔngɔn bɔ a la k'a nettoyer k'a jɛ ka taa bila yɔrɔ la yɔrɔ min ni maa tɛna tagama kan ni nɔgɔ tɛna sɔrɔ o ko a tigilamɔgɔ dalen ka sunɔgɔ Allah subhanahu wa ta'ala y'a yira ala sogo la ko karisa i y'an tɔgɔ sanuya an y'i sanuya bonya don i y'an tɔgɔ sanuya an fana y'i sanuya jɔn min mako ye a ka ala bonya sɔrɔ a dusukun na ka se ka ala bato ka sira ala ɲɛ k'i ɲɛsin ka taga Allah subhanahu wa ta'ala ma ni siranna ala ɲɛ danfɛnw bɛ sira i ɲɛ o de la dɔnnikɛla belebeleba dɔw bɛ yen olu tun bɛ se ka tiɲɛ modèle dɔ fɔ faama kana gɛlɛn dɔw ye o faama kana gɛlɛn ninnu maa si tɛ se ka kuma olu kɛrɛfɛ k'u b'i to ɲɛnamaya la nka u bɛ tiɲɛ ninnu fɔ ka tila ka bɔ fo faama kɛrɛfɛ sigibaw yɛrɛ b'a fɔ ko nin ja fariyara ka nin fɔ cogo di ka taga i bolo adamaden ko tɛ dɛ Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi a kun dɔnnen don bɛɛ tun bɛ siran ɲɛ a delila ka Hasanul Basri wele a ye mɔgɔ fagala de labɛn Hasanul Basri kama n'a nana dɔrɔn u k'a kunkolo caro ka bɔ a la o y'a sɔrɔ a y'a ka ko bɛɛ préparé ale ye maa min ye a ka ko fɔ k'a bɔ a ma o tɛ kɛ Hasanul Basri donna a kan a donnen a kan wagati min a ye Hasanul Basri wele ka na sigi a yɛrɛ kɛrɛfɛ a ka sigilan masakɛ sigilan ka tila k'a ka tuludala min n'o bɛ tulu da kunsigi la ka kunsigi labɛn k'o wele ka na o kana ka tulu da Hasanul Basri bomosi la k'a pɛɲi k'a labɛn ka ɲɛ ka na sigi a kɛrɛfɛ ka tila k'a ɲininka diinɛ koɲɛw la a ka kunnafoni d'a ma Hasanul Basri tilala a wulila n'a sen fila ye ka taga bɛɛ kabakoyara u b'a dɔn a m'a wele o kama a y'a wele pour que k'a faga de a y'a wele pour que k'a faga de a taalen mɔgɔw ko Hasanul Basri ma Hajjaju ye wele bi a m'i wele ɲɛnamaya kama a tun bɛ fɛ k'i faga de koyi nka kabini e donna dɔrɔn ko bɛɛ yɛlɛmana a y'i ta k'i sigi a kɛrɛfɛ ka tila ka mɔgɔ bila u b'i bomosi pɛn ka tila ka tulu k'a la a bɛ tila k'i ɲininka diinɛ koɲɛw la a m'i wele nin si kama a tilala ka wuli ka taga ka tila ka nafolo ta k'a d'a ma Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala u tun b'a wele de ko Taqiyuddin diinɛ ala ɲɛsiranya san 40 mɔgɔ ma deli k'a ɲi ye kɛnɛma k'a bɛ yɛlɛ tellement a bɛ siran ala ɲɛ n'i y'a ye a hinɛ b'i minɛ dɔnnikɛlaw ko n'i y'a ye a bɛ k'i n'a fɔ ko ala ma jahanamɛ da mɔgɔ si kama n'ale tɛ tellement a bɛ siran ala ɲɛ don dɔ la a sigilen a kasira kasikan bɔra kɛnɛma mɔgɔw y'a ɲininka ko Hasanul Basri ko mun de bɛ ka i la kasi kan a ko n bɛ siran a kana na n bila tasuma la a k'i kɔdon a mago tɛ n na a kan bɛ jɔnni ma a ko n'a ye n fili tasuma la ka taga jɔnni bɛ se ka n labɔ parce que ni ala ko oui non tɛ yen n'a ko non oui tɛ yen bon anw fɛ n'i ka ala dɔn bonyara i ka jafarinya de kan ka bonya ala ko la jɔn o jɔn n'a ye ala dɔn dɔ de bɛ fara a ka jɔrɔ n'a ka siran kan ka d'a kan n'i ye garanti ni hakilisigi sɔrɔ i yɛrɛ fɛ wagati o wagati i tiɲɛnen don i tiɲɛnen don izan dusukun ni ala bonya b'a la
yamaruya kan be ala de bolo hajjaju tese ka Hasan Basri faga ni yamaruya kan ma bo ala bolo ama se ka faga ako wallahu ghafurun halim masatala masamindo ya fadu munyun kebagado Allah subhanahu wa ta'ala ko lillazina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhurin fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa inna Allah samiun alim ni Qur'an niyan donné ki babu wara la tuguni ala ye cɛni muso bila u ka furu ɲɔgɔn ma sariyaw ni kiriw bɛ yen nka anw fɛ farafinna yan kow ɲagaminen don dɛ i b'a sɔrɔ buranakaw tɛ ɲɛdɔn furuko la silamɛya la ayiwa min fana ye musolakaw ni cɛlakaw ye olu yɛrɛ fana tɛ foyi dɔn furuko la o de la ni problème nana an bɛɛ b'a ɲagami ɲɔgɔn kan a tɛ ɲɛɲini dɛ a ye taa ka minɛnw cɛ hali minɛn den kelen a tɛ to yen a y'a bɛɛ cɛ o tɛ ko ye ko ninnu a y'a ɲɛɲini ala ko don dimi ko tɛ nin tɛ kɛ ne denmuso la nin tɛ kɛ ne dɔgɔmuso la nin tɛ kɛ ne kɔrɔmuso la nin tɛ kɛ ne ba la nin tɛ kɛ ne tɛnɛmuso la o tɛ n'i ta don ala de ta y'a ka kow ye ni ala ta y'a ka kow ye n'i ko k'i bɛ kiiri o kiiri tigɛ ni mɔnɛ ye ala bɛ mɔnɛ wɛrɛ sɔɔri la an k'an jija ni ko ninnu nana cɛ ni muso cɛ an ka gɛrɛ dɔnnikɛlaw la kiiri minnu bɛ yen u k'u ɲɛfɔ an ye yan'an ka taa ko kɛ ko min n'an bɛ nimisa cɛ dɔ bɛ yen i bɛ t'i denmuso ka minɛn cɛ wali i b'i dɔgɔmuso ka minɛn cɛ a b'a fɔ k'aw kana taa n'a ka minɛn ye kɛlɛ don an bɛ se ka ja koyi ni wa fo muso wɛrɛ an b'a bɛɛ cɛ bi hali dimɔgɔ tɛ to yan a dɔw la i b'o minɛn in cɛ i bɛ taa n'a ye i denmuso cɛ in ka d'a ye a tɛ se ka ɲɛ a kɔ e yɛrɛ tɛna se k'a furu mɔgɔ o mɔgɔ mana bɔ a nɔfɛ a b'a fɔ k'a tɛ sɔn a laban na a kɛra e yɛrɛ bolo doni ye wa a ma k'i bolo doni ye e bɛ se ka t'i jɔ o cɛ ma ko n sɔnna ko n'a ta ayi cɛ fana bɛ mun fɔ ni muso bɛɛ danna nin ma n bɛ sa cɛganaya la i denmuso ni muso bɛɛ danna o de ma a b'a fɔ lahara n tɛ muso sɔrɔ jɔn y'a lase e de y'a lase i yɛrɛ ma ni cɛ ni muso bilala ɲɔgɔn na hali n'a ko n y'a bila siɲɛ 70 kan'i ta i dusu fɛ k'i bɛ taa minɛnw cɛ koyi minɛnw cɛli tɛ solution ye dɛ a ɲɛɲini i kan ka min kɛ a ɲɛɲini i kan ka min kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko walillazina yu'luna min nisaihim ni ye de cɛ minnu n'u b'u kale nin tɛna cɛ ni muso cɛ ni problème tɛ o cɛ k'a kale k'a fɔ a muso ɲɛna n ye dilan tigɛ i la n ye n ka dilan tigɛ i la o kɔrɔ jɛɲɔgɔnya tɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cɛ yadalen dɔw bɛ yen nka ala bɛ fu de kɛ ka dan siri ko bɛɛ la parce que dɔw b'a kɛ muso dɔw bɛ se ka sɔrɔ u bolo u b'a kɛ mɔnɛbɔko ye wali muso dɔw bɛ se ka sɔrɔ u bolo u bɛ a kɛ diminabɔko ye ka yaada muso kan ka dilan tigɛ a la fo san 1 bɛɛ b'a deli a tɛ sɔn awa a b'a fɔ fana k'a tɛ muso in furu sa dɛ o la mɔgɔ minnu ye dentigiw ye a kan ka furuko ninnu sariyaw a kan k'u ɲɛɲini k'u ɲɛdɔn dɔgɔyama dɔw bɛ yen u k'i den sɔrɔ k'i yɛrɛ to ɲɛnamaya la o y'i yɛrɛ nɔ ye dɛ nata juguba sugu dɔw bɛ yen k'i jasi k'i dɔgɔya ka se degré dɔ ma ni nata dɔw ye o y'i yɛrɛ nɔ ye dɛ ka d'a kan nata bɛ adamaden bila ko bɛɛ la ni cɛ ye waritigi ye
be jiyo kolangulo nasugu be ke dena fa ba fonde sabali to worete waduru ni watami bedama otrondo na inye shibama ende sabali muso koni dabe sabali hele bena ni be kofe o be ka waduru ni watam mene nimbe chogo ya mina yo nyenyini wa aw ka waduru ni watam be ka soronde kungoro kana som ko katlonge ki dem sola ma foi ka baga chema de ma foi ka yada chema de idogo muso ikoro muso ide muso kana som ko ka klonge kala furu ye furu de garzigo be ala de bolo nete do redu nga ijije ka sharia don chebe se ga fo ko muso ma nyeglant ga ila abse ka ke sharia kono na kari de muso la na kari balma muso la hake de bala kana I koroto de wona na fiye dro ko ayta ka minonche ayi kana ala ka sharia soso ala sona mimma pour ka ebe bauma ede be hine katema ala kawo ede be kodo katema ala kawo la ni be faga mone bo kelela tugo ala ko ni tugura ko iteni misa nga ni panala takuna kibi imone de boni yere dore be shorila frafo itola ala be deme kedi ni ba ka fana ni ta ka fana aywa awflala minga fanga ka girni miyo obesida Allah subhanahu wa ta'ala dan sirala ako muso kato chebolo chekadlantigala tarabbusu 4 ashhur akanate me kalonani ka kalonani me muso tseka glantiga chela de o yoro ka famia de chebe se ka glantiga muso la me muso te se ka glantiga chela parce que muso te furutigi chede furutigi mamunu mba fo ko cheni muso ko abela jele ko égal 0 tiente égalité te de chede be muso furu nafolo bo muso de ba kam minam takabwa fasola katugu cheko ni deun sorola uteke muso jamu yekoy ubeke che jamunde halisa nimbe ko fe aw kokodi nambe kuma ko mesdames et messieurs ladies gentlemen bon ni ni kuma nunu jatemne nunu ye kafiru kala halawiye ka muso ni chew koku bekenye muso ni chetsika kekele hal ni tarawlu yere fe ngo muso ka nyega mbadama chew ka nyega mbadama muna uma chew ni muso bekenye kekele oy kabakoi ka kuma damne aduna hale anyere ka ma chaman ka kuma kola karamo jama me nube kuma bi bafo ko ya sayyidat ya sadat obe mun bla nyefe muso ka soro kana ni chewi ni fili belebele baye kuma ola muso tese ka bla chenye abadan atese ka ke ala man min bla nyefe chugo de be se ko bla nyefe ala i chede bla nyefe damneli bekedi messieurs mesdames nga mesdames et messieurs ayi ote slamiata ede chew de be bla nyefe chew de folo be wele ka soroka muso wele izen muso te se gadlantige chela bal sharia la alakrako sallallahu alaihi wasallam ni cheye muso wele kana kadlama ni muso murutira kiba ni shofelado melekew be shika danga foka duguje oye kelenye ala be dimi muso koro hadisa dola foni che dimi jigina wakati mi ala ka dimi segoni kele o be kunjonna melekew ka shike danga foka duguje o be na ni here jumei ima nga muso be muruti be do be galonti gen kono de bendimi wali kumulo dimi de bena ala ba don de ni ye galonti bal ala krako sallallahu alaihi wasallam ni che mago jora am musula
k'a sɔrɔ a kelen don ka buru furu a kelen don ka farinin de ta k'a bila tasuma kan a bɛ ka jeni a ko ni cɛ ko a mago bɛ muso la muso kana fɔ ko i jɔ n ka farinin bɔ ta kan ko a k'a bila farinin ka sisi a kana cɛ mago ɲɛnabɔ o de ka fisa ka tɛmɛ a k'i jɔ k'a bɛ occupé farinin na aw de kelen don ka ko ninnu nɔgɔya bi ka furuko ninnu ni cɛ ni muso ka hakɛ k'a kɛ ko lankolon ye wali k'a kɛ ko bilalen ye ten n'i tɛ ala valeur dɔn i tɛ se k'i yɛrɛ valeur dɔn koyi tɛ se k'i yɛrɛ valeur dɔn furu ye fɛn min ye ala ka ko dilannen don ala ye ko min dilan k'a bonya n'i ye valeur b'o la i bɛ valeur bɔ i yɛrɛ la muso tɛ se ka dilan tigɛ cɛ la muso bɛ dilan tigɛ cɛ la cogoya minnu na olu bɛ yen n'an t'olu fɔ yan dɛ olu tɛ fɔ o bɛ fɔ de n'a situation nana mɔgɔ min na n'o situation t'i bolo muso tɛ se ka dilan tigɛ cɛ la abadan n'i y'a kɛ i t'a fila ni cɛ tigɛ mais cɛ bɛ se ka dilan tigɛ muso la fo kalo 4 ala ko ni kalo 4 dafara ayiwa i bɛ segin muso ma n'i ko i tɛ segin a ye taa ka minɛnw cɛ kana hali tamaki ko la kalo 4 o wasara ni fɛnɛ yaadara sisan ka dan sago ala ka kow kan an fɛnɛ bɛ yaada i kan kalo 4 a dafara ayiwa segin kana waliden ma nɛgɛ tɛ koyi n'i ko i tɛ segin awa i t'a ka minɛnw cɛ hali dɔrɔmɛ kelen a tɛ segin i ma parce que i fɛnɛ yaadara i bɔra sariya kɔnɔ tɔɲɔli caman bɛ denmusow kan bi ani walidenw kan bi furuso la a caman ye faw ani furu ɲɛmɔgɔw u ka diinɛ kalanbaliya ni filanan bɛ yen ni bɛ se k'a fɔ nata an ka ɲɔgɔn hakɛ tanga an k'an jija an ka kiri ninnu dɔn Allah subhanahu wa ta'ala ko fa in fa'u ayiwa ni cɛ min y'i kale k'a tɛ se a muso ma a nana ye k'a fɔ k'a tɛna se ka kalo 4 dafa nimisara a ka kuma la a ko a bɛ segin ka na kɔfɛ ala ye sira dayɛlɛ a ko fa inna allaha ghafurur rahim a ko wagati minnu tɛmɛna n'a ma se muso ma ale ala de ka hakɛ dɔn a yafara yɔrɔ ala ye cɛw sɔn dɛ nka a y'o cogo dɔn dɛ ko fa inna allaha ghafurur rahim i k'a dɔn k'a fɔ masa taala masa min don yafabaga don hinɛbaga don awa a ko wa in azamu talaqa n'u desirera furu yɛrɛ sali de fɛnɛ la dɔw b'a kɛ u tɛ se muso ma u tɛ furu sa u tɛ den fɛnɛ bila ne t'i furu sa wa cɛ wɛrɛ kɔni i tɛ sigi cɛ wɛrɛ kɔni k'u ka ne to ɲɛnamaya la o tala mun kɛra e ye jɔnni ye i tɛ sigi cɛ wɛrɛ kun i ba kelen de wolola wa ayi i bɛ segin a ma i b'a ka hakɛ d'a ma n'i banna o ma a bɛ sigi cɛ wɛrɛ kun hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile cɛ dan tɛ yen mais ni bagabaga nin fɛn ninnu caman bɛ na kuma dɔw la i b'a sɔrɔ faw bɛ siran u tɛ diinɛ koɲɛ dɔw bɛ sariya bonya i mana sariya bonya dɔ i k'i ka hakɛ ɲɛɲini k'a dɔn mɔgɔ kana tulonkɛ k'i la ka denmuso bila a bɛ tɔɔrɔ don o don a ni ɲɛji a bɛ taa ka na sabali furu tɛna sa cɛ bɛ ka muso wɛrɛ ta a bɛ ka nin fili kalo joli kalo 4 kalo 5 san 1 yɛrɛ cɛw dɔw bɛ yen san 1 yɛrɛ hali muso ka yiri don a t'a kɔrɔta yɛrɛ ko mun bɛ yen e ɲɛ bɛ nin bɛɛ la i sigilen don halisa ko o ka sabali o tɔ la nɛgɛ don wa o tɔ la fara don wa nin tɛmɛna dan kan ala ko k'a dan ye kalo 4 n'a tɛmɛna o kan ko n'aw desira furu sali de la fa inna allaha sami'un alim masa taala ye masa min ye mɛnni kɛbaga don aw ka fɔtaw la awa min bɛ aw ŋaniya la ala b'o dɔn subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله
kaira alaga usara nyumanja amana nyumanya tebesigi bau kaira alamaningerauma nyumanya tebesigira kaira alamaningerauma